Привет, дорогие друзья! Как много было сказано о репарациях, которые будет выплачивать Российская Федерация за все то, что натворила на территории Украины. И оказалось, что это таки правда. Репарации будут выплачиваться. Но есть нюанс, потому что выплачивать их, скорее всего, ситуация не смешная. С другой стороны, смешная. Почему я буду скрывать, что ситуация, мне кажется, смешной? Как долго бегали с этими репарациями? Украина, возможно, будет выплачивать репарации Российской Федерации. И это уже не какой-то там, не анекдот. В общем, сейчас мы это все разберем. Смотрите, во-первых, прошли уже первые часы шока, прошел уже день. Некоторые немецкие СМИ в истерике выдали такие материалы матерного характера по поводу победы Трампа. Я смотрю регулярно европейское телевидение. Вы что, просто... Траур просто идет, то есть траур не только царит в среде демократической партии в США, но траур просто среди европейцев, и там просто, все, капец теперь, как мы будем жить теперь без чего, без подачек Штатов или без чего, без крепкой руки или без, я не знаю, поклонники БДСМ. Мы говорили, вы помните, что вряд ли Шольц и его команда суперпрофи продержатся дольше, чем когда состоится инаугурация нового президента, это 20 января. И вот уже, пожалуйста, коалиция Шольца развалилась, победоносно развалилась. Начались у них проблемы еще где-то неделю назад. Представляющий либеральную партию «Свободные демократы» министр финансов Линдер предложил свой пакет по оздоровлению экономики, который включает в себя экономию на социальных программах, в том числе раздачу денег, мягко будем говорить, тем, кто не очень хочет работать, получая эти деньги, безработным там всем и так далее. При этом снижение налогов для людей, которые много зарабатывают. Это, я вам скажу, не очень революционная история. Для Европы сегодняшней это революционная, потому что считается, что чем больше человек зарабатывает, тем больше у него надо забирать. И в результате человек думает, зачем мне зарабатывать много, у меня все равно больше заберут в таком плане. Поняли? А здесь, оздоровление экономики, все, но это, конечно же, столкнулось с критикой. Это просто идет вразрез с тем, чего хотят там зеленые, как на это смотрят социал-демократы. Если они на это согласились бы, то их бы однозначно избиратели сожрали в будущем. А поэтому они на это не согласились, поэтому министр уходит в отставку. В итоге либералами, у них и так рейтинги ниже порога прохождения, решили пожертвовать. Линднер был уволен, остальные либералы следом за ним выходят из коалиции. А Шольц, хоть и отказывается от досрочных выборов, решил инициировать голосование в Бундестаге за вотум доверия, которое ожидается 15 января. Короче, пока Бербак ездит по Украине, ей показывают там потемкинские деревни, какие-то беспилотники, она кивает, делая вид, что она что-то в этом понимает. Она тоже, конечно же, должна готовиться на выход. Зеленый вице-премьер Хабек назвал распад трагедией. Неудивительно, потому что в будущую коалицию его партия вряд ли попадет. И соцдемократы непонятно на что рассчитывают. На что рассчитывают, возможно, на то же самое, такой же фокус сделать, как сделал Макрон. Ты голосуй, не голосуй, все равно получишь премьера, которого мы назначим. Это такая новая форма демократии. А Шольц сейчас повторяет судьбу Герхарда Шрёдера. Тот в 2005 году решил не дожидаться выборов и запросил вотум недоверия у Бундестага на досрочных выборах. В итоге победила Ангела Меркель. Что еще интересно, аналитики допускали, что именно перед лицом неизвестности и, наверное, опасности из-за переизбрания Трампа кабинет может объединиться и коалиция в Германии может выстоять. Не выстояла. Сливаем воду. Забываем. В общем, целые две страны, от которых очень сильно зависят и поставки в Украину, и вообще видение Украины на европейском континенте, сейчас переживают времена, когда власть переходит от одной группировки к другой. Плюс с Польшей накалились отношения в очередной раз. Причем настолько накалились, что руководство Польши заявило, что Зеленский пытался втянуть в войну Польшу своими требованиями сбивать российские ракеты и дроны в украинском небе. Есть вероятность, что команда Байдена в последнее время, я это уже читаю в Телеграме, что 4
миллиарда долларов они все-таки успеют там довыделить Украине, но далеко не факт, что у них, это получится, потому что это не быстрая история. Во-вторых, Трамп после вступления в должность может остановить эту всю канитель. Что Трамп думает по поводу Украины, как он собирается останавливать конфликт? А он собирается останавливать конфликт, это факт. Об этом мы можем говорить уже как о факте. Когда я читаю мнение о том, что нет, Трамп будет продолжать конфликт. Нет, Трамп не будет продолжать конфликт. Трамп реально собирается исполнить свое предвыборное обещание. Он намеренно не детализирует свой план по Украине, потому что логично замечает, что если будут знать все, то план не сработает. Ему не надо, как Зеленскому, ездить с отчетами и кому-то рассказывать о своем плане. Он не детализирует его, но план претерпевает сейчас определенную модификацию. Там некоторые клоуны начали кричать: ну вот все, мы ждем, когда он за день остановит войну. Нет, не остановил войну. Что теперь, вы не любите Трампа или что? Только дитё могло думать неразумное, что еще не имея полномочий, он будет обзванивать. Он не имеет еще полномочий, он еще не вступил в должность. Вот. И поэтому полагаю, что начало будет от вступления в должность. Но сделка будет однозначно. О сделке говорят и в окружении Трампа, к примеру, Рубио, который считается кандидатом на пост госсекретаря в администрации Трампа, назвал войну патовой и подтвердил, что будущий президент хочет ее завершения. Для этого не нужно быть фанатом Путина. Потому что вы же знаете, что самое тупое, что сейчас могут делать, это начинать опять рассказывать: Трамп фанат Путина, Трамп шпион Путина. Я уже читаю маразматические рассказы о том, как Трамп был завербован там, в 70-м году там, или еще в каком-то. В общем, это читать может только дебил, знаете, и в принципе и рассчитано это на дебила. И вот, если мы уже говорили про дебилов, так Зеленский сообщил, что он смог дозвониться до Трампа, и они, так хорошо побеседовали. Полагаю, что ввиду того, что сейчас Трамп принимает просто массу звонков с поздравлениями, не успели просто сбросить Зеленского. А если не шутка, то Зеленский накатал в соцсетях о том, какой у них был вообще прекрасный разговор. У Трампа историческая и убедительная победа, впечатляющая избирательная кампания. Хотя не так давно он ворчал на Трампа, потому что тот сказал, что он торгаш. И вообще не так давно Зеленский морщился, когда его спрашивали о плане Трампа. Вы помните, да? Что типа я не понимаю, в чем состоит план Трампа там, и так далее. Да? В общем, Зеленский рассказал о том, как они прекрасно поговорили. Я уверен, что в ходе разговора не всплыло то, что Трампа пытались дважды застрелить. И оба раза это делали фанаты Украины. Ждет Зеленский эры сильных США под решительным руководством. Здесь он очень некрасиво, конечно же, харканул в сторону Байдена. Понимаете, да? Типа Байден это слабое было руководство. А Байден-то его, смотри как, гладил по головке. В общем, что Зеленский сделал? Он до того, как еще посчитаны голоса, официально должна быть соблюдена процедура, должно быть там все объявлено, он уже звонит, поздравляет, чтобы быть в когорте первых, да? Тем самым, конечно же, показывая свое существо и забивая на демократов, которые прям рубахи рвали для того, чтобы ему помогать. Не знаю, что еще сказать, он зачем-то докопался к семье Трампа. А что, нормальная практика благодарить родню политика за проведенную работу? Договорились они все поддерживать тесный диалог и все остальное. Дело в том, что Трампу нужен был этот звонок. Я думаю, что, возможно, даже Зеленскому сказали, что Трамп ждет звонок. Сам-то Трамп, ему не по масти звонить, но для чего нужен был этот звонок? Я написал уже в соцсетях, что Зеленский ошибочно полагает, что цветы ему могут подарить букет роз. Что этот телефонный разговор – это букет роз перед романтическим свиданием, а это лубрикант перед жестким сексом. И Трампу, который уже знает, в чем заключается его сделка, надо подготовить Зеленского, в прямом смысле умаслить его, для того, чтобы потом не сильно визжал, потому что секс будет жестким. Сам Зеленский сейчас начал метаться, он собирает вещи, едет в Будапешт. В Будапешт он едет к Орбану, вы представляете, к тому самому, на которого было вылито тонны дерьма, которого они оскорбляли. Вы помните, как Зеленский публично и зал хохотал? Как он смеялся над Орбаном, высмеивая его. Сейчас, когда последние стали первыми по Библии, и когда у Орбана тесные связи с Трампом, Зеленский летит в Будапешт. Первый раз за
за войну. Представляете, да? Совпадение? Ну а там быстро сходка, потому что надо решать, что делать. Трамп решил установить высочайшие пошлины для европейских товаров, и они будут никому не нужны с такими пошлинами, понятное дело. Чуть более жесткий разговор Трампа с Зеленским ожидается для Зеленского попереду, как говорится, потому что у Трампа есть целый расстрельный список, конечно же, и он не только в тех, кто на территории штатов лепил против него дела и так далее, но и против отдельных граждан из окружения самого Зеленского. Поэтому мы, конечно, ждем в ближайшее время странных отставок, да, Зеленский? Надо из офиса президента кого-то убирать. Срочно! Вот некоторые публикации о том, как будет выглядеть завершение войны. В стане демократов уныние из-за того, что новая администрация сворачивает поддержку клоаки, в которую столько вбухали. Зато на финансовых рынках инвесторы обсуждают возможную отмену части санкций против Российской Федерации. В данном секторе трейдеры допускают, что вновь можно будет торговать рублем без каких-либо костылей. «Газпром», «Новатэк», «Озон» и другие крупные компании из РФ укрепились, как и австрийский «Райффайзенбанк», который так и не ушел из России, несмотря на все давление. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что деликатные и тихие многосторонние переговоры уже ведутся, а в последние месяцы они набрали обороты. И сейчас обсуждается китайско-бразильская формула. Это говорят уже прямо. Это та самая формула, которая отвергалась Зеленским, потому что он бегал со своей формулой, которая теперь уже никому не нужна, ей просто подтерли задницу. А бразильско-китайская отвергалась как пророссийская. Получается, сейчас переговоры идут с точки зрения пророссийской формулы. Обозреватель «Спектатор» пишет, что победа Трампа знаменует начало конца войны. По его мнению, если Трамп не будет идти ва-банк или нечто в этом роде, то Путин оставит за собой контроль за большей частью или даже за всей завоеванной за почти 3 года территории, что станет ударом Запада в спину для многих украинцев. И, мол, после этого наступят десятилетия ропота, и украинцы будут роптать, и это самое. Ну, они обсуждают это, не понимая, что такое украинцы будут роптать. Сейчас украинцев отлавливают на улицах, избивают, убивают даже бывает на улицах. Вон, вы видели, как шею там сломали ТЦКшники. И что? Ну, поговорят на кухнях, что-то там. Будут ненавидеть ТЦК. Это как, знаете, как пнул ты собаку ногой, а она вцепилась в штанину. Нога как бы ни при чем, Зеленский ни при чем. Поэтому их ропот, ну как бы такое. В общем, предполагают, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Администрация Харрис, если бы Харрис пришла, то, скорее всего, предпочитали бы второй вариант, то есть ужас без конца. Давали бы какие-то небольшие пакеты, которые позволяли бы Украине просто выживать, но ни в коем случае не добиться какой-то там победы. Перспективы того, что ВСУ вернут все утраченные территории, уже менее нуля. Правда, пока Трамп вступает в должность, часики тикают и ВС РФ продвигаются дальше. Так что к моменту диалога окажутся с еще более сильной позиции. А еще если и провалятся переговоры по энергетике, вы помните, да, они обозначают прекращение хотя бы временных ударов по объектам энергоструктуры. И плюс с учетом того, вы помните, я сказал, что скорее всего русские накопили, до 100% накопили огромное количество очень-очень опасных ракет. Несмотря на то, что в украинской прессе продолжают считать, что там 2-3 недели максимум и прочий бред, да, арестовский бред. Вот, то вполне возможно они выберут этот день X, выключат реально всю энергетику в Украине. И это станет еще козырем на переговорах. То есть у Российской Федерации эти козыри копятся. И Кремль еще и выдвинет свои условия, которые могут оказаться для Киева неблагоприятными. В The Guardian допускают, что кроме передачи РФ Запорожья и Херсона, Москва запросит выплаты, репараций, гарантии нейтралитета и создание буферной зоны вдоль границы. Репараций! Но только не так, как думали. Репарации запросит Российская Федерация от Киева. И Зеленский, конечно, на это не согласится. Но фишка в том, что мнение Зеленского никому уже не интересно. Даже те обозреватели, которые как эксперты foreign policy выступают против капитуляции, против того, чтобы Трамп всерьез воспринимал готовность Путина к перемирию, признают, что Украина медленно проигрывает и зима станет решающей. Говорят, в НАТО и западных спецслужбах практически все сходятся в этом мнении. Интересно, что имел в виду Зеленский, когда говорил, что войну надо закончить не позднее 2025 года? Наиболее любопытную информацию приводит The Wall Street Journal о том, что Трампу предлагают сделать с Украиной советники.
Между ними мнения расходятся. Одни не хотят, чтобы сценарий урегулирования мог рассматриваться как победа России. Другие настаивают на существенных уступках со стороны Украины, потому как от скорейшего окончания выиграют все. В общих чертах план выглядит так. Заморозка по линии разграничения. Сейчас это более 20% украинской территории. Никакого вступления в НАТО, как говорят, минимум 20 лет. А взамен на это Украину Штаты могут снабжать оружием, чтобы не было других нападений, чтобы, если что, потом отбиваться. Также обе стороны должны будут согласиться на демилитаризованную зону. Кто ее будет охранять, пока что непонятно, но понятно, что это будут не США и не ООН. Скорее всего, привлекут каких-то там литовцев, может быть, там и каких-то эстонцев. Вот типа вы идите охранять. Но вообще говорят, что это будут французы, может быть. В общем, это собираются сбросить на европейцев. Давайте. Занимайтесь. Причем отдельные советники предлагают прекратить поставки американского оружия, пока Киев не согласится на мир с Москвой. Последнее слово, конечно же, останется за Дональдом Трампом. Он свое последнее слово еще не сказал, но он не отказывается, а скорее утверждается в своей решимости усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Пока непонятно, как это можно сделать, и учитывая то, что накачанное телемарафонами и всевозможными экспертами, и самим Зеленским, и офисом президента общество ждало победу, а в итоге ему скажут, с вас еще репарации пожизненные Российской Федерации вот этим вот территориям, имеется в виду ОРДЛО, понятно, которые были изрядно разрушены Киевом. Они, конечно, опять-таки, я не верю в то, что они могут что-то сделать. Там пороптать могут, там бу-бу-бу. Но Зеленского снесут, все-таки, наверное, силенок хватит для того, чтобы снести Зеленского. А так, побухтят и перестанут. Помните, как Шкиряк говорил? Повоняют и перестанут. Главное, что можно понять из статьи Wall Street Journal, что новая администрация отказывается от формулы «ни мира, ни войны», которую проповедовала администрация старая. И поэтому, ввиду того, что Зеленского никто не подгонял к переговорам, он находил все новые и новые поводы для эскалации. И это реально могло происходить вечно. Ему-то, понятно, это надо, потому что для него это президентский срок бесконечный. А вот Западу это не надо, учитывая то, что они сейчас смотрят совсем в другую сторону. Западу имею в виду адекватному, то есть Штатам. Это не надо, они смотрят в другую сторону, их интересует вон там, вон там, вон там. Интересный был материал о самых больших выгодополучателях от прихода Трампа. И там тоже, в общем, с Трампом изменится очень многое. Это уже совершенно ясно. Во всяком случае, формулу Зеленского теперь воспринимать никто не будет всерьез, а он с ней носился, с этой формулой. Она теперь становится бессмысленной с этим всем выводом войск, выплатой репараций и так далее. Это все теперь становится тщетой, чтобы не сказать хуже. У Зеленского-то какая была идея? Все вокруг сплотятся вокруг его формулы, вокруг как раз-таки вывода российских войск. Все признают, да, вот без этого ничего не получается и так далее. И нас еще и пригласят в НАТО, пусть даже только формально, без реальных подвижек, но все-таки. И вот теперь такая оплеуха. Так бывает, когда ты себя чувствуешь царицей морской, а в итоге ты всем надоедаешь своими необоснованными завышенными требованиями, и тебе говорят, пошел вон. Все, неинтересно. Для Зеленского это крах. Для Зеленского это катастрофа. Хорошие новости могут быть для Ближнего Востока. Сколько говорили, что для Трампа Израиль важнее, чем Украина, но теперь полагают, что он будет менее снисходителен к Нетаньяху и займет жесткую позицию, чтобы заставить того прекратить войну в секторе Газа и Ливане. Представьте, вот это настоящий миротворец получается, несмотря на его предвыборные всякие обещания бахнуть, жахнуть. Здесь он будет действовать прагматично и очень четко. Поэтому, если он сможет повлиять на куда более независимое государство, чем Украина, Израиль, так уж на вот это вот пока что лидера Зеленского, непонятно, реально просроченного, он повлиять сможет 100%, 200%. Итак, первый звонок был, второй звонок будет, а потом жесткий чик-чик. Они смажут хорошо, поэтому Зеленский сильно орать не будет. Ждем, пока. Je m'appelle Jennifer. Je vis avec mon mari plus jeune, Colin. Nous n'avons pas d'enfants. Nous nous sommes mariés plus tard dans la vie et avons envisagé notre mariage sans enfants. Pourtant, Colin m'aime profondément et bien sûr, je l'aime tout autant.
Juste avoir Colin à mes côtés rend chaque jour épanouissant et heureux. Donc, je ne me suis jamais sentie seule ou complexée de ne pas avoir d'enfant. Notre routine quotidienne est de prendre du café ensemble chaque matin. Colin se réveille toujours tôt pour préparer le café, et lorsque son arôme se répand, je frotte mes yeux endormis, me lève et me dirige vers la cuisine. Colin, me voyant ainsi, sourit et me tend une tasse de café chaud. Bonjour Jennifer. Quand j'entends ces mots, j'ai l'impression que ma journée commence. La voix douce et le sourire de Colin réchauffent toujours mon cœur. Bonjour Colin. Wow, c'est de l'art latte? Nous nous asseyons à la table du salon avec notre café. Ça peut sembler répétitif tous les jours, mais pour nous c'est un moment spécial. Oui, c'est dessiner des images et des motifs en utilisant du lait moussé, populaire que vous vendez dans les cafés branchés. C'est vraiment tendance en ce moment. Mais mon Colin, tu es incroyable. L'art latte semble difficile, mais tu l'as si facile. Pas vraiment. J'ai pratiqué en regardant les vidéos. C'est étonnamment facile et semble à la portée de tout le monde. Vraiment? Mr. Sanjay, je suis maladroite, tout comme mon père. Alors essayons ensemble lors de notre prochain jour de congé. Ne t'inquiète pas, tu seras sûrement capable de le faire avec de la pratique. Colin et moi menons des vies bien remplies. Mais peu importe à quel point nous sommes occupés, nous ne manquons jamais notre moment café du matin. Ce moment est vraiment important dans notre vie quotidienne. Ainsi, nous profitons de notre temps du matin en parlant du travail, des événements du quartier, de tout, des sujets triviaux aux plus importants. Notre maison est un peu petite, car nous n'avons pas d'enfants, mais elle est parfaite pour nous deux et très confortable. Sur le rebord de la fenêtre, les succulentes de Colin sont alignées et la lumière douce du soleil illumine la pièce. Les meubles fabriqués par Colin et les peintures que j'ai dessinées décorent la pièce, reflétant nos personnalités. Hey Jennifer, l'art latte est génial, mais allons faire du shopping ensemble un jour. Oui, bien sûr, c'est parfait. Mais tu veux acheter quelque chose? Pas particulièrement, mais j'ai pensé à aller quelque part loin pour changer d'air. Nous sommes occupés avec le travail en semaine, mais le week-end, nous cuisinons ensemble, regardons des films et profitons de notre temps. Avec chaque week-end satisfaisant, nous réalisons l'importance de la présence de l'autre. Par-dessus tout, le sourire et le rire de Colin remplissent toujours mon cœur de bonheur. Alors, s'il te plaît, allons quelque part le week-end prochain. Oui, faisons ça. Il y a un bel endroit pour faire de la randonnée dans l'État voisin. On y va? Randonnée. Ça a l'air génial. Allons-y certainement. De cette façon, notre vie est paisible et calme. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous profitons pleinement de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a avec cette expression? Tu as l'air si heureux. Ah, est-ce que j'ai fait une drôle de tête? Tu t'es rêvassé avec un sourire? Tu n'es plus un enfant, alors ressaisis-toi. D'accord. Mon père vit à proximité et je rends visite de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. C'est parce que depuis le décès de ma mère, mon père vit seul. Après la mort de ma mère, je rendais régulièrement visite à mon père pour voir comment il allait. D'un autre côté, mon père, maintenant d'un âge avancé, s'occupe toujours de moi comme si j'étais un enfant. Il s'inquiète toujours pour moi, même pour de petites choses, en disant « Tu es encore un enfant après tout ». Par exemple, quand j'attrape un rhume, mon père m'appelle plusieurs fois en demandant « Tu vas bien ?» Et les jours où j'ai l'air un peu pâle, il s'inquiète en demandant « Est-ce que quelque chose te tracasse ?» Bien que gêné, je trouve le souci de mon père très réconfortant et rassurant. Quand je visite la maison de mon père, il m'accueille toujours à la porte, avec un sourire chaleureux. Dans le jardin, les fleurs cultivées avec soin par mon père fleurissent, me surprenant toujours par leur beauté. En voyant ces fleurs, je me souviens toujours des moments où ma mère était encore en bonne santé et où ils cultivaient de nombreuses fleurs ensemble. Papa, c'est bientôt le 3e anniversaire du décès de maman, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Le temps passe si vite, n'est-ce pas? En fait, c'est le cas. Le temps continue de s'écouler. Oui, papa, comment te sens-tu ces derniers temps? À ma question, mon père hoche la tête avec un sourire. Bien qu'il ait l'air un peu fatigué, il semble aussi énergique que d'habitude. En avant qui questionne de poser questions aussi évidentes.
J'ai l'intention de bien vivre aussi, pour ta mère. C'est rassurant à entendre. Eh bien, tant que tu es en bonne santé, je peux rester en bonne santé. Moi aussi. Que veux-tu dire? Exactement ce que j'ai dit. Si tu tombes malade, je ne peux rien faire. Colin m'aidera alors. Cela pourrait être vrai. Mais tu dois aussi prendre soin de toi. Oui, merci. Les paroles de mon père remplissent mon cœur de chaleur. J'ai toujours été soutenue par la chaleur et la force de mon père. Depuis la mort de ma mère, mon père est devenu une figure encore plus importante dans ma vie. Comme mon père vieillit, je pense que je dois faire plus attention à sa santé. Quand il y a du temps, nous cuisinons et apprécions les repas ensemble. Mon père mange toujours ma cuisine avec un sourire en disant que c'est délicieux. Le père de Jennifer, ta cuisine se rapproche de plus en plus du goût de ta mère. Vraiment? Oui. Est-ce que Colin dit aussi que c'est délicieux? Je me demande, mais il mange toujours tout sans en laisser. C'est le plus important. Les hommes donnent rarement des compliments, mais mon père le fait toujours. Papa, tu ne manges pas beaucoup. As-tu perdu l'appétit ces derniers temps? Mon appétit diminue naturellement. Mon père dit souvent que je ressemble à ma mère. On me regarde. Chaque fois qu'il dit ça, je suis très heureux, comme si j'étais félicité par mon père. En vieillissant, j'apprécie encore plus mon temps avec mon père. Peut-être à cause de la séparation avec ma mère. Mais je n'oublie jamais d'être reconnaissant envers mon père, et je prévois de chérir notre temps ensemble à l'avenir. Cependant, tous les parents ne sont pas prêts. Quand je suis rentrée chez mon père, j'ai soupiré en voyant un visiteur inattendu. Oh, Jennifer, je suis venue rendre visite et c'est la tête que tu fais. Non, je savais pas que tu venais aujourd'hui. Oh, pourquoi? Ai-je besoin de permission pour visiter la maison de mon fils? Nous sommes une famille? Oui. La personne qui a soudainement rendu visite est la mère de Colin, ma belle-mère. Son comportement et ses paroles montrent souvent qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Enzo est clair. Elle croit que Colin aurait dû épouser quelqu'un de plus jeune et plus attirant. Donc elle est assez mécontente que moi, plus âgé et incapable d'avoir des enfants, ait épousé Colin. J'entends souvent des commentaires de sa part, comme quoi Colin aurait dû avoir une femme plus attirante, ou que ne pas avoir de petits-enfants. C'est comme me voler ma joie. Et elle s'assure de dire ces choses assez fort pour que je puisse l'entendre. Ce qui est vraiment troublant. Heureusement, Colin est toujours à mes côtés et a averti sa mère plusieurs fois. Mais malgré cela, ses remarques sarcastiques et ses visites inattendues, comme celle d'aujourd'hui, n'ont pas diminué. D'ailleurs, Jennifer, tu rends toujours visite à la maison de ton père assez souvent, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Y a-t-il un problème? Oh, incroyable! Tu es la femme de Colin, n'est-ce pas? Tu devrais te comporter comme une épouse et soutenir Colin correctement. Au lieu d'aller souvent chez ton père pour t'amuser, moi je vais pas pour m'amuser. Mon père que le vit seul, dans tant que ça seul, je m'occupe simplement de lui. Oh, je vis aussi seule depuis la perte de mon mari. Pourtant, je me débrouille, toute seule. Indulger quelqu'un juste parce qu'il a perdu un conjoint est faux, à mon avis. C'est son point de vue, mais mes parents étaient différents. Mes beaux-parents ont eu un mariage arrangé. Cependant, ils ne s'entendaient jamais vraiment, surtout en ce qui concerne les questions financières. Mon beau-père est du genre à acheter tout ce qu'il veut sans se soucier du coût, tandis que ma belle-mère le mettait toujours en garde à ce sujet. Mon beau-père est décédé il y a 3 ans, mais leur relation ne s'est jamais améliorée. Eh bien, compte tenu de l'attitude de ma belle-mère, je peux comprendre pourquoi. De même, ma relation avec elle est loin d'être. Honnêtement, ces remarques sarcastiques sont vraiment épuisantes. Je me demande souvent pourquoi je dois supporter un tel traitement injuste. En regardant en arrière au début de notre mariage, son attitude semblait relativement douce, mais avec le temps, ses vrais sentiments sont devenus plus apparents. Plus le temps passe, plus la relation entre moi et ma belle-mère devient froide, et la fréquence de ses commentaires sarcastiques augmente. Pire, hey Jennifer, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce soupir lourd? Tu sais, ta mère est encore passée par surprise. Quoi, maman est venue? Oui, comme toujours, sans aucun préavis. J'ai fini par me confier à Colin à propos de ma belle-mère dès son retour à la maison.
Colin et moi essayons de ne pas laisser les remarques méchantes et l'attitude sarcastique de ma belle-mère affecter notre mariage heureux. Mais il est vrai que ces paroles sont parfois insupportables. Cela s'est produit. Je suis désolée, Jennifer. Je lui ai parlé plusieurs fois. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je suis désolée de me plaindre alors que tu fais de ton mieux. Ne t'en fais pas. Et Jennifer, si c'est vraiment difficile, devrions-nous envisager de déménager? Merci, mais nous aimons vraiment cette maison, tous les deux, et elle est proche de mon père. Ce n'est pas grave. Je vais bien. Jennifer, je suis désolée. Chaque fois que je partage mes problèmes, Colin me réconforte toujours. Nous avons décidé de réduire nos interactions avec ma belle-mère pour éviter que la relation ne se détériore davantage. Un jour, comme d'habitude, j'ai décidé de rendre visite à mon père. Normalement, quand je sonne à la porte, mon père sort immédiatement pour me saluer avec un sourire. Monsieur Lighty Prudent, papa, es-tu là? Même après avoir sonné à l'interphone et attendu un peu, il n'y avait pas de réponse. Me demandant ce qui n'allait pas, je suis entrée dans la maison qui était étrangement calme. Dans cette atmosphère étrange, j'ai cherché mon père. En entrant dans le salon, j'ai trouvé mon père assis immobile devant le portrait commémoratif de ma mère. En me remarquant, mon père s'est levé, l'air surpris. « Oh, Jennifer, tu aurais dû m'appeler? » J'ai sonné à la porte et appelé. « Vraiment? Désolée, je n'ai pas remarqué. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » Mon père avait l'air un peu secoué par ma question. Ses yeux semblaient cacher une inquiétude. Non, ce n'est rien de grave. Juste perdu dans mes pensées. Bien que quelque chose dans ses paroles m'ait frappé, je n'ai pas insisté, pensant qu'il parlait peut-être à ma mère quand il était seul. Ensuite, mon père s'est assis et a commencé à discuter de choses futiles comme d'habitude. J'ai rapidement oublié son expression solennelle devant le portrait. Pendant un moment après ce jour-là, en raison d'un emploi du temps chargé, je n'ai pas pu rendre visite à mon père. Mais nous sommes restés en contact fréquemment, donc je n'étais pas particulièrement inquiète. Pendant le travail, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Sentant une mauvaise prémonition, j'ai répondu à l'appel. Ici une infirmière de l'hôpital Xix. Pour cette s'appelle Soudain. Est-ce sur le téléphone de Jennifer? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? L'appelant était une infirmière d'un hôpital voisin. À ce moment-là, mon cœur a coulé en réalisant que quelque chose s'était passé. Je me suis préparée pour les nouvelles qui allaient être livrées par téléphone. S'il vous plaît, pendant que j'explique. Votre père s'est effondré, Bridget. Un médecin voudrait vous parler. Pourriez-vous venir à l'hôpital dès que possible? Quoi? En entendant les paroles de l'infirmière, j'ai été jetée dans la confusion. Et puis, je me suis souvenu vivement de mon père assis devant le portrait. Peut-être qu'il avait senti quelque chose à propos de son état. Mais des pensées comme ça devaient attendre. J'ai rapidement quitté le travail et je me suis dirigée vers l'hôpital, remplie d'anxiété et de peur. La pensée du visage de mon père me hantait, craignant le pire. En arrêt de je me suis précipitée pour confirmer l'état de mon père à la réception et je me suis dépêchée vers sa chambre. En entrant dans la chambre, j'ai vu mon père allongé sur le lit, pâle et fragile. Papa, retenant mes larmes, je me suis précipitée vers lui et j'ai serré sa main fort. Sa main était étonnamment froide. À ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte et un médecin est entré. Excusez-moi de vous interrompre. Désolée de vous avoir appelé si soudainement. Non, c'est bon. Je suis sa fille Jennifer. Désolée de vous presser? C'est notre première rencontre, donc je vais vous expliquer l'état de votre père depuis le début. Son état depuis le début? Votre père avait un cancer en phase terminale. Mon père, j'ai été choquée d'entendre les paroles du médecin. Et il le savait depuis un certain temps, gardant le secret pour éviter de m'inquiéter. Mais mon père semblait bien jusqu'à récemment. En effet, c'est pas que son état s'est soudainement aggravé. Cependant, sa force avait diminué progressivement. J'ai entendu dire qu'il mangeait pas beaucoup ces derniers temps. Oh? Je me suis souvenu du dernier repas que nous avons partagé où mon père n'a presque rien mangé. C'est vrai, la maladie le rongeait silencieusement sans que je le sache. Pourquoi n'ai-je pas remarqué plus tôt?
Je ne pouvais m'empêcher de me blâmer. Alors que le médecin continuait à expliquer, j'ai été submergée par les larmes et je me suis effondrée. Peu après, Colin, que j'avais réussi à contacter en chemin vers l'hôpital, est arrivé. Il a reçu la même explication du médecin et m'a doucement enlacée. Sa chaleur a fait couler encore plus mes larmes. Puis quelques heures plus tard, mon père est décédé. Tout s'est passé si soudainement que je ne pouvais pas accepter la réalité. Les larmes continuaient de couler. Je ne reverrai plus jamais mon père. Un profond sentiment de perte a saisi mon cœur. Le temps a passé et le jour des funérailles est arrivé. De nombreux parents et amis se sont rassemblés pour se souvenir de la vie de mon père. Là, j'ai réalisé à quel point mon père était aimé et respecté par beaucoup. Mon père était chaleureux, attentionné et vraiment gentil. Sa mémoire vivra sûrement dans le cœur de nombreux gens. Après les funérailles, je réfléchis à pourquoi mon père avait combattu sa maladie en silence. Peut-être voulait-il me protéger et se sentait-il obligé de cacher son état. Son amour profond pour moi l'a sûrement poussé à le faire. Papa? Le temps a passé après les funérailles. Heureusement, Colin s'est occupé de la plupart des arrangements. La plupart des arrangements funéraires ont été pris en charge, donc je ne me souvenais presque plus des détails. J'étais enveloppée dans une profonde tristesse, tourmentée par la perte de mon cher père. Jennifer, laisse-moi m'occuper des choses. Tu devrais te reposer un peu. Ça va, merci. Je veux trier les affaires de papa moi-même. D'accord, je comprends. Mais ne te force pas trop. Tu peux bien dormir ces derniers temps. Merci, Cola. Pendant que je triais les affaires de mon père, l'interphone a soudainement sonné. En ouvrant la porte, j'ai vu un homme habillé d'un costume élégant, dégageant une aura professionnelle. Je suis désolée, puis-je vous aider? Nous sommes en deuil en ce moment. Oui, je m'excuse de vous déranger en cette période chargée. Je suis l'avocat Maurice. Un avocat? L'homme, l'avocat Maurice, avait apparemment un testament que mon père lui avait confié avant son décès. Un testament? Mon père en a laissé un? Oui, votre père a demandé qu'il vous soit remis dès que possible à décès. Décès. C'est pourquoi je suis venue comme ça? Jennifer, que se passe-t-il? Qui est là? Oui, un instant. Colin est venu prendre de mes nouvelles et j'ai brièvement expliqué le testament remis par l'avocat Maurice. Ensuite, j'ai commencé à examiner le testament. C'est l'écriture de mon père. Le testament était rempli de l'écriture minutieuse de mon père. Son écriture, à laquelle je n'avais jamais prêté attention auparavant, m'a maintenant fait verser des larmes, rien qu'en la regardant. Alors que je lisais le testament à travers mes larmes, quelque chose d'incroyable était écrit. Attends, est-ce vrai? Oui, il n'y a pas d'erreur. Nous avons vérifié tout cela. Pas possible, une telle somme. Le testament indiquait que mon père, à travers ses investissements, avait amassé une fortune de 15 millions de dollars et qu'il me laissait tout. En lisant ces mots, j'ai été enveloppée d'un sentiment incroyable de surprise et de profonde gratitude. L'amour et la considération profonde de mon père transparaissaient dans chaque mot du testament. Il y avait un dernier message de mon père. Il avait caché sa maladie tout en construisant cette fortune, pour moi, sa seule famille. Dans l'intention de tout me laisser si quelque chose lui arrivait, le testament de mon père parlait de la gentillesse et de l'amour profond pour sa famille que j'avais toujours ressenti. Papa, Jennifer, après avoir fini de lire le testament, j'ai éclaté en larmes à nouveau. La gentillesse que mon père avait mise dans le testament a enveloppé mon cœur chaleureusement. Il avait essayé d'exprimer son amour à travers l'argent après son décès. Même sans l'argent, j'ai toujours ressenti l'amour de mon père. Penser à la lutte et à la douleur de mon père seul avec sa maladie a fait souffrir mon cœur. Mais je ressentais une forte responsabilité d'honorer les souhaits de mon père, qui avait pensé à mon bonheur avant le sien. Le montant de 15 millions de dollars était inimaginable pour moi. Cependant, j'ai décidé de gérer l'héritage de mon père avec soin. Colin a lu silencieusement le testament à côté de moi, probablement rempli de la même surprise et gratitude. Puis il m'a doucement enlacée. Devrions-nous commencer les procédures en fonction du testament alors? Oui, s'il vous plaît. Veuillez procéder. Compris. Nous avons remercié l'avocat Maurice pour son explication et lui avons dit au revoir. Cependant, nous ne savions pas que ma belle-mère,
qui n'avait pas aidé à trier la maison du tout, avait écouté notre conversation à l'entrée. Et quelques jours plus tard, alors que le tri de la maison touchait à sa fin, ma belle-mère, qui n'avait pas du tout aidé avec les affaires de mon père, a soudainement rendu visite. Bonjour Jennifer, comment vas-tu? Surpris par sa voix soudaine, je me suis retournée pour voir ma belle-mère, anormalement joyeuse. Mère, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce un problème que je sois venue? Non, juste un peu surprise par ta visite soudaine. C'est toujours soudain avec moi. J'étais sans voix, mais ma belle-mère a continué. Jennifer, il y a quelque chose que je veux te demander.